Pinaringgan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang kanyang mga kaalyado dahil sa kakulangan nito ng aksyon ukol sa balitang nagpadala ang North Korea ng mga sundalo para makilahok sa giyera nila ng Russia. Путін перевіряє реакцію Заходу. Путін перевіряє реакцію країн НАТО. Путін перевіряє реакцію і Південної Кореї. І я вважаю, що після всіх цих реакцій Путін буде вирішувати і збільшувати контингент. Сьогодні він як сапер, я про це відповідав нещодавно журналістам, вважаю, що він як сапер на мінному полі, він перевіряє, а що буде, якщо застосувати цей контингент. І тоді, якщо нічого не буде, а я вважаю, та реакція, яка сьогодні є на це нічого, це нуль. Тоді буде збільшена кількість військових Кореї на нашій землі. І також Північна Корея передавала ракети. Sinabi pa nito na inaabangan ng Russia ang magiging reaksyon ng West hinggil sa naturang issue, ngunit sa ngayon ay wala pang ginagawa ang kanyang mga kaalyado para tugunan ang galaw ng North Korea. Sa ngayon ay nagbibigay ang South Korea ng intelligence assistance sa Ukraine at kinokonsidera nilang magpadala ng koponan ng mga eksperto upang tumulong sa military monitoring. Sa isang talumpati naman sa harap ng UN Security Council ay pinangalanan ng delegasyon ng Ukraine ang 3 general ng North Korea na nagmamando sa libo-libong sundalo sa Kursk. Pinaabot din ni Zelensky ang kanyang pagkadismaya sa kakulangan ng suporta ng West sa kritikal na parte ng kanilang giyera ng Russia. The DPRK servicemen are supposed to wear Russian uniforms and use Russian small arms. They will also be provided with Russian identity documents. Notably, to conceal their presence, the DPRK servicemen are expected to be integrated into the Russian units manned by representatives of ethnic minorities from the Asian part of Russia.